السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. Alors اليوم غادي نديرو لا فيديو على الدرس ديال لا غرامير لا نيغاسيون لا باج 154 et 155 الصفحة 154 و 155. Alors غادي نبداو ب j'observe et je découvre. من بعد غادي نبداو نجاوبو على الأسئلة ديال je manipule et je réfléchis و ديال je m'entraîne. Alors هنا عطاوكم في j'observe et je découvre 4 ديال الجمل غادي نقراوهم نشرحوهم باش نجاوبو على الأسئلة ديال je manipule et je réfléchis. عطاوكم في la phrase A جلال marche sur le trottoir, c'est-à-dire جلال كيتمشى فوق من التروطوار فوق من الرصيف. La phrase B عطاوكم سليم ne marche pas sur le trottoir, يعني سليم ما كيتمشاش فوق من التروطوار. الأولى عطاوكم كيتمشى والثانية عطاوكم ما كيتمشاش يعني زادوكم ne pas. C un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse, يعني واحد السائق اللي زوين ولا اللي كيسوق مزيان ما عمرو ما كيتمشى ولا ما عمرو ما كيسوق واحد السرعة كبيرة. alors ne roule jamais ما عمرو ما كيتمشى بسرعة كبيرة. D سليمة ne brûle plus les feux rouges. alors سليمة ما بقاتش كتحرق الضوء الأحمر ولا الضوء الحمرين. c'est bon. alors maintenant on va passer je manipule et je réfléchis. عطاوكم compare les phrases A et B, relève ce qui a changé. يعني نقارنوا الجملة A مع الجملة B، غنقارنوا الأولى مع الثانية وغادي نخرجوا شنو اللي تبدل. alors إلا قارنا la phrase A مع la phrase B، الأولى جلال marche sur le trottoir، جلال كيتمشى فوق من التروطوار، والأخرى سليم ne marche pas. alors احنا قارناهم اشنو اللي تبدلات لنا ديك ne pas، الأولى كيتمشى والثانية ما كيتمشاش. alors deuxième question, entoure dans la phrase B les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. يعني غادي ندورو في la phrase B على الكلمات اللي كيمكنونا باش عرفنا ان هذاك الفعل ما تمش. alors الكلمات عندنا هما ne pas، سليم ne marche pas، alors غادي تدورو على ne ou pas اللي كاينين في B. alors troisième question, quels sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases. alors الجمل الاخرين اشنو هما الكلمات اللي استعملنا باش نعبروا على لا نيغاسيون. alors لا نيغاسيون هي النفي، يعني فاش كنقول شي حاجه ما تماتش كنقولوا كليت ما كليتش. ما كليتش هي لا نيغاسيون، شي حاجه كتكون سلبيه ماشي ايجابيه. alors في لا phrase C ou D عندي ne jamais ou ne plus. regardez C ou D, ils sont en couleur ne jamais, ne plus. alors quatrième question, quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases. يعني البلاصة ديال هاد ne pas ne jamais ou ne plus فين كاينة. غالبا ما كتكون elle encadre le verbe، c'est-à-dire كنخليو الفعل الوسط وكنديرو ne pas، ne هي الأولى الفعل عاد pas، elle encadre يعني بحال كنديرو un cadre le verbe. maintenant on va passer je m'entraîne. alors je m'entraîne شنو عطاوكم classe les phrases suivantes dans le tableau اللي كاين في la page الأخرى. alors la phrase A، alors أنا غادي يبان مزيان. regardez alors عطاوكم la phrase A le gendarme dresse le procès verbal. alors avant le tableau عندنا فيه phrase affirmative و phrase négative، يعني الجملة الإيجابية اللي الفعل فيها كيتم، ولا phrase négative يعني الجملة اللي ما كيتمش فيها الفعل كيكون فيها ne pas، كتكون فيها la négation. alors A le gendarme dresse le procès verbal. هنا غادي تشوفوا واش عندكم شي ne pas ne plus ne jamais، ما عنديش. alors A غادي نديرها في la phrase affirmative.
من بعد B, le code de la route n'est pas toujours respecté. Alors هنا عندي ne pas, n'est pas toujours. C'est bon. Alors la phrase B, on dirait la phrase négative. C, ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Alors هنا عندي aussi ne jamais. درناها la phrase négative. D, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. هنا ما عنديش ne pas. Alors c'est une phrase affirmative. D, c'est la phrase affirmative. Mais eux, les piétons ne sont pas à l'abri des accidents. Alors on a dit ne pas, ne sont pas. Eux, c'est une phrase négative. F, il ne faut jamais se précipiter en traversant la chaussée. On a dit ne jamais. Alors c'est une phrase négative. J'ai la dernière phrase. Il faut présenter les papiers de la voiture à l'agent. Alors on a dit ne pas. Il faut présenter les papiers, le policier ou l'agent. Alors G, c'est une phrase affirmative. Maintenant on passe la 6e question, bien le 6e exercice. De compléter les phrases avec les mots de négation qui conviennent. Les mots de négation ne pas, ne plus, ne jamais, n'a pas. Alors A, il ne faut jamais doubler quand la ligne est continue. يعني ما خصناش نتجاوزو ولا ندوبلو ملي كيكون الخط متصل. Il ne faut jamais. B, il a compris, il ne commettra jamais la même faute. Alors هنا صافي فهم ما عمرو ما غادي يعاود نفس الغلط. C, le motocycliste n'a pas mis son casque sur sa tête pour la protéger. Voilà D, voilà vos papiers, ne recommencez plus. يعني ما عمرك ما غتعاود. C'est bon? Maintenant on passe à la phrase E. Alors, il n'aime pas ceux qui gênent la circulation. Il n'aime pas ما كيحملش الناس ولا كيعجبوش الناس qui dérangent la circulation, bien qui gênent la circulation. Maintenant, on passe 7e exercice. Produit 3 phrases pour exprimer la négation. غادي نديرو 3 ديال الجمل باش نعبروا على la négation. الأولى فيها ne rien, الثانية فيها ne jamais, والثالثة فيها ne plus. Alors ne rien, on peut écrire je n'ai rien compris. Ne jamais, on peut écrire il ne faut jamais rouler à grande vitesse. Avec ne plus, on peut écrire il ne faut plus commettre la même faute. Je m'évalue. De répondre négativement aux questions suivantes. Alors réponds négativement. يعني غادي نجاوبو باللا، غنجاوبو بالنفي. La négation هي النفي. Est-ce qu'elle traverse convenablement la chaussée? C'est-à-dire واش كتقطع الطريق بطريقة مزيانة ولا بطريقة اللي خصها تقطع. Alors هنا غنجاوبو باللا. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle ne traverse pas convenablement la chaussée. كنديرو ne pas كنأثرو بها الفعل. Elle ne traverse pas convenablement la chaussée. B, as-tu reçu ton permis de conduire? Alors شنو غنقولو؟ لا. سولوك نتا واش نتا خديتي البيرمي ديالك ديال السياقة. Alors on va écrire je n'ai pas reçu mon permis de conduire. Je n'ai pas reçu mon permis, ماشي ton permis. حيت كنقول je n'ai pas reçu mon permis de conduire. C, as-tu trouvé quelqu'un pour t'apprendre à conduire? واش لقيتي شي واحد اللي يعلمك تسوق؟ alors غنقولوا عاوتاني لا. je n'ai trouvé personne. ما تلاقيت حتى واحد. quelqu'un كتولي ne personne. alors je n'ai trouvé personne pour m'apprendre à conduire. عاوتاني ما غاديش نديرو t'apprendre à m'apprendre انا. je n'ai trouvé personne pour m'apprendre à conduire. Alors 9e question, produis une phrase pour exprimer la négation avec ne plus. Alors ici نخلي لكم le choix d'écrire ce que vous voulez. حاولوا تكونوا واحد الجملة بنو بلو سوا من هادوك اللي درنا سوا شي وحده من راسكم.
فوالا كوم سا غنكون وصلنا لافان ديال لا فيديو. جيسبر تكونوا استفدتوا.